नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत करुच्ची परिणा लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को। तो आज मुझे गोटे फ्रेश ब्लॉग्स को लेकिन आसी आज हूँ आम ऑफिस स्टाफ अजय भाई तर आज रिसेप्शन जाजपुर हो। तो आम संदीप भाई मु विष्णु भाई बाहर जाजपुर बाइक जीवु। तो फास्ट आम बिरजा मंदिर दर्शन करूँ तापर आम बाहर रिसेप्शन पार्टी को। तो चलतु देखा पूरा ब्लॉग्स रे कौन अच्छी आमती आम रिसेप्शन पार्टी अटेंड कर विराजा मंदिर दर्शन सब ब्लॉग्स रे अच्छी। तो आसली मुझे नखरा पहुँची जाइए कि विस्मय भाई आसवे संदीप भाई आसवे मिसिकी आम यूँ जीवु। तो दुईटा बाइक नहीं पलैबू देखा जाऊ विस्मय भाई संदीप भाई के गिफ्ट किना हम तापर आम एठू बाहर नखरा एवं मुझे अपेक्षा करुच्ची विस्मय भाई आसवाई। तो विष्णु भाई आसीगले तब संदीप भाई आसिले आम जीवु अपेक्षा करी संदीप भाई एबे पहुँचती गाड़ी कौट थो गाड़ी थोक फेरले गिफ्ट किना गला। आम ए नखरा बाहरी गलु जाजपुर। तो विष्णु भाई संदीप भाई और मुझे जाजपुर पहुँची से बिरजा मंदिर जीवु संध्या आरती देखापी से जाजपुर बिरजा मंदिर पाखे ही रिसेप्शन हो। तो एबे आम रहिलु छतिया काकरा खाई पुणी बाहर छतिया काकरा सॉरी भाई को गोटे पकई फोकस भाई गोल गोल कर दाबी पकाउछन्ती पूरा उड़ला पवन परोडन कर छें कर विष्णु मैंने आपते कैमेरा मैन देखे देखो जो रेट टोला पड़ी मैंने जड़े गोटे मिनिमम 3.5 मास खंडे लगे बाहर छतुआ खाइबा विष्णु मत काख कर हैंड ओवर करदेवी। ठीक 6:30 होगला आम पानीकोल पहुँचलु। तापर यूँ पुणी जाजपुर टाउन जीवु ये कोल्ड ड्रिंक्स पीवा संदीप हेरिका रहिले। बिरजा मंदिर में पहुँची गलु बिरजा मंदिर दर्शन कर जीव रिसेप्शन पार्टी की। अजय बाहागर को गिफ्ट जो धरिक आसु विष्णु को बहुत साहाଯ୍य कर आगु विष्णुर पिलापिली हेले विष्णु काखेया प्राक्टिसटा हो किसी असुविधा हेनी। भोग दीप किणा आसिलु।
ଟିକେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହବା ବଉଳ କୋଳି ଗଛ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଏଠି ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ସବୁ। ଆଜି ଗଣ୍ଠି ଯୋଡ଼ ପଡୁଛି ଆଉ ଆର ବର୍ଷ ଏତିକି ପରିବାର ହେଇଯାଉଛି ତାର ଫଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ସରି ସରି ଫଟୋ ଲୋକ ନିଜେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଫଟୋ ତାପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଇଯିବ। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଏଠିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଥିଲା ଯାଜପୁର ଗଲେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କ ରିସେପ୍ସନ୍। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି ରିସେପ୍ସନ୍କୁ ଯିବ ବୋଲି ଏତେ ସଜବାଜ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଭାଷାରେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ସେ ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଛି ତାର ତ ଦେଖିବା। ଏ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଶୁଣୁନି ଖାଲି ବେପାରରେ ଲାଗିଲା। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ଏଇ ନଳରୁ ଖାଲି କଣ ଜୋର ଜୋର ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସବୁ ତଳ ଧିମେଇ ଧିମେଇ ପୁଅ ମୁତିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯାଜପୁର ବିରଜା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବୁ ଏ ପାଖରେ ହିଁ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତ ଲୋକେସନ୍ ଆମକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜୟ ଭାଇ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଏବେ ଅଜୟ ଭାଇ ରିସେପ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। Congratulations. ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ଉଠା ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ସରିଲା ଏବେ ଚାଲୁ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାର୍ଟି ସରିଗଲା ଅଜୟର ମାନେ ଆମ ଖାଇବାଟା ସରିଗଲା ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି ଆମେ ପେଟ ଜାଗା ଗିଳିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଲୁ। फाइनाली आसिक पहुंची गलु भाई ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଳେଇଲା ନଖରା ଛକରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସନ୍ଦୀପ ଭାଇ ଏଠୁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ଭାରି ମୋ ଗାଁ ରାୟପୁର ଏଇଠୁ ପଳେଇବି ରାୟପୁରକୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଯିବ ଏକୁଟିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଯାହା ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଲାଗିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି 11:30 ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 11:30 ହେଲାଣି ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଗାଁକୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରିବ ହଁ ଜଣେଇବ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ତ ସମୟ ଏବେ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି
तो ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ତ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।